गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव समीप नार्वेकार. पळयात खबर विस्तारान. गोंय राज्यान आपले 60वे मुक्ती दीस व्हडा उमेदीन मनयले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गोंयकारांक 60व्या मुक्ती वर्साची परबी भेटयली. गोंयची फुडली पिढी शांतिकाय, अभिमानान आनी खोशेन रावचे खातीर स्वातंत्र्य सैनिकांनी लढो दिवन आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले. गोंयाक मुक्त करपी ऑपरेशन विजयात कामगिरी करपी सशस्त्र सेनांचो योगदान भोव म्हत्वाचें, मुख्यमंत्र्यान सांगले. कार्यावळीच्या सुरवेक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान राष्ट्रीय तिरंगाचे ध्वजारोहण केले. त्या उपरांत ताणें पुलीस, अग्निशामक दल, होमगार्ड, एनसीसी पंगडा कडल्यान मानवंदना स्वीकारली. मुख्यमंत्री सेवा पदक आनी पुरस्कार मानेस्तांक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या हस्तुकी भेटयले. पळयात. आयज आमी याद करता अगणित महान व्यक्तीक जेणे आमकां गोंय स्वतंत्र सूर्याचें दर्शन दाखयलें. स्वराज संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज, महापराक्रमी संभाजी महाराज हांच्या पदस्पर्शात पावन जाल्ल्या ह्या गोंयच्या भुमीक असंख्य सेनानी जशे सर्गीस राम मनोहर लोहिया, जगन्नाथराव जोशी, डॉक्टर टी.व्ही. कुन्ना, मोहन रानडे, बाळाराय मापारी, हिरवे गुरुजी, फ्रांसिस्को लुईस गोमेज आणि जुलमी पोर्तुगीज राजवटींतल्यान ह्या राज्यसत्तेक आव्हान दिवन गोंयक मुक्ती दिवपी समेस्त कितलेशे स्वतंत्र सेनानी आणि त्याचबरोबर विजय ऑपरेशनात वांटो घेवपी तेन्नाचे कितलेशेच त्या सेनानी आसतले जेंकां हांव परत एकदा नमन करता. आझादी का अमृत महोत्सव इंडिया एट 75, गोंय मुक्तीची 60 वर्सां, गोवा एट 60 असो अभूतपूर्व योगायोग आज आमकां अनुभवपाक मेळटा. हो योगायोग एका कारणान म्हत्वाचो थारता. ह्या वर्सा वैश्वीक महामारी कोविड-19च्या ह्या पुराय जगाक विशेष करून भारतात संघटीत करपाचो शक्तीचो दिश्टावो आमकां पळोवपाक मेळ्ळो. त्या वैश्वीक महामारीच्या काळात आमच्या देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी हाणें आपल्या नेतृत्व गुणाचो पुराय जगाक परिचय करून दिलो. या महाकाय भौगोलिक सामाजिक विविधता आशिल्ल्या देशात विक्रमी वेळात वैद्यकीय साधन सुविधा तयार करप, थळाव्या उद्योजकांक पाठबळ दिवन देशी लस तयार करप आनी उपेशिल्ल्या आर्थीक परिस्थितीक धैर्यान तोंड दिता आसतना देशभरात खंयसरूच अन्न तुटवडो जावचो न्ही म्हणून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ही चालीक लावप अशा अभिनव कृतींतल्यान त्याने देशाचो गौरव जगभरात वाडयलो. गोंय सरकारच्या कोविड महामारीक झुंज दिता आसतना केंद्र सरकारचे भक्कम बळगे आमकां लागले आणि म्हणूनच तर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, माननीय अमित शाह, निर्मला सीतारामन, नितीनजी गडकरी हांच्या सतत मार्गदर्शन आणि फाटिंब्याचेर गोंय महामारीच्या काटाकातल्यान सुद्धा भायर सरपाक आणि फुडें वचपाच्या दिशेन वाटचाल करीत आसा. माझ्या सरकारात आर्थिक नियोजन एक निर्णायक पावल उबारून ट्रेड रिसिवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम चालीक लावपी देशातले पयले राज्य थारले. रिसिवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड RXIL या केंद्र सरकारच्या संस्थेच्या सहाय्यान घेवपी आमी कॉन्ट्रॅक्टरांची थकीत बिलां थारायल्ल्या वेळार मोकळी करत कोविडाच्या ह्या पार्श्वभूमीचेर उपाय योजनेचे कॉन्ट्रॅक्टर, विक्रेते आणि कर्मचारी सगळ्यांक सकाळ मेळपाक मदत जाली. या रचनेंतल्यान आमी आतां मेरेन 650 कोटींची बिलां मंजूर करीत आनी पयशे वितरीत केले आणि हे करीत आसतना आमी राज्याच्या तिजोरेचेर एकूय रुपयाचो ज्यादा संकट जे आसा हें घालीत ना. केंद्र सरकारात घालिल्ल्या चार आर्थीक सुदारणाच्या निर्धारीत वेळेक आमी केल्या आनी ह्यो 4 सुदारणा आसत: वन नेशन वन रेशन कार्ड इम्प्लिमेंटेशन, ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस रिफॉर्म, अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म, पॉवर सेक्टर रिफॉर्म. आणि हाचो परिणाम म्हणूनच गोंय राज्याची बॉरोविंग लिमीट 2677 कोटी वयल्यान 4530 कोटी इतली वाडली आणि ह्या वाडीव मजगतीक लागूनच महामारीच्या काळात सुद्धा विकास कामाचेर कसलीच आमी तडजोड करूंक ना. ह्या सुदारणाक लागून आमकां केंद्र सरकारा कडल्यान 97.66 कोटीची अतिरिक्त मदत मेळ्ळी आणि ह्या मदतीचो वापर आमी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, जलस्रोत खाते, मलनिस्सरण प्रकल्प हांच्या खातीर करपाक शकले. तालबद्ध लयबद्ध वाद्यवृंदाचेर शिस्तबद्ध संचलनाक सुरवात जाता. दहिने बाये दर एक पावल आत्मविश्वासाचे, दर एक पावल स्वाभिमानाचे, प्रत्येक पावल गोंयाक प्रगतीच्या मार्गार व्हरपाच्या हावेसाचे.
गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. 20 वर्सांचे आमदारकेच्या काळात माविन गुदिन्होन कुट्टाळी मतदारसंघात केल्ल्या कामाची वळेरी दिवची भाजपाची आदली आमदार आनी आताची आम आदमी पार्टीची वांगडी एलिना साल्ढानान आव्हान दिलां. ताचो कुट्टाळीचेर इतलो शेक आसा जाल्यार तो दाबोळे कित्याक गेलो? एलिनाचो माविनाक प्रश्न. एलिना आणि माविन दोगांय देगे कुशीकच्या मतदारसंघातली भाजपाची फुडारी, पूण आता 36चो आंकडो जाला. वर्सभर माविन एलिनाचेर निष्क्रियतायेचे आरोप करत आयला. मतदारसंघाचे उदरगती खातीर तिणें कितेंच केल्लें ना अशें माविनाचें म्हणणें. ताका जाप दितना एलिनान ताका प्रस्न विचारला, तुवें कुट्टाळे खातीर कितें केलां तें आदी सांग. Yes, I think I would like to state that Mauvin Gudinho has the habit of hallucinating. Okay? He doesn't know what he talks. First and foremost, he should remember that he lost as the MLA of Kortaling constituency in 2002. Okay? After which, he ran away to Daboli. Okay? If he has such a strong hold on the constituency, he should have remained there. Today, he should face the ground reality. He is not wanted. People hate him. I'm sorry to make this statement. Because he was their MLA for 20 years. Does he have a single structure to show that he did it for the benefit of the people who were electing him and elected him for 5 terms? There is nothing. I challenged him some time back. He could not meet my challenge. He had nothing to show that he has done for the people of Kortaling constituency. So the question of him trying to help me to win does not arise. भाजपाची आदली आमदार एलिनान 16वेर आमदारकेचो राजीनामो दिलो आनी रोखडीच आम आदमी पार्टीत गेली. भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट टानावडेन तिका टिकेटी विशीं सांगले तेन्नाच तिणें भाजपा सोडपाचो निर्णय घेतलो. By nature, I am a loyalist. But it was very difficult for me to see the way things were going wrong for the people of the state and for the state environment. In fact, just about less than a month ago, about 26 to 28 supporters went to meet the BJP committee higher-ups, asking them to issue the ticket as quickly as possible. And they did this without telling me. And then, because they insisted, I said, okay, do as you please. But when they went there, Sri Tanavade spoke to them. And at the start, this is what I was told. At the start, he praised me as a very honest person, a clean person, a hard-working person, okay? But then he said, we cannot accept her talking against the government with reference to the 3 linear projects. I would like to state that I have been elected by the people to work for their welfare, and definitely one of the 3 projects that comes right through my constituency, the doubling of the South-Western Railway, is going to be totally disastrous for the people of my state. And if I do not stand by the people who have elected me, then I will be definitely failing in my duty and my responsibility. And therefore, I spoke what I had to say, that this project is disastrous. This project is going to destroy the homes of the people, hundreds of homes. This project is going to destroy the environment. This project is going to pollute the air, pollute the water bodies, leading to all kinds of maladies. आपूण आम आदमी पार्टीत वता हे एलिनान काल जाहीर केले. ताचे आदी ती दिल्लीचो आपाचो मुख्यमंत्री आनी आपाचो अध्यक्ष अरविंद केजरीवालाक मेळून आयिल्ली. I think this is a very, very important day for me because I have taken a major step, and
decided that I had to leave the BJP for various reasons and join Aam Aadmi Party, because I believe that this party is a party of the common man. It is sad for me to make this statement, but yes, BJP is no longer the party that belonged to late Manoharji Parrikar, who was the chief minister then. It is no longer the party that late Matani Saldana joined with a lot of hope for the state of Goa and the people of Goa. In fact, recent happenings in the state had forced me to take a stand that was opposing to the government. And when I say this, I'm talking about the 3 linear projects. In fact, I made it a point to take the Honorable Chief Minister of Goa onto the tracks to make him understand what will happen if the track, the Southwestern Railway track, is doubled. And very evidently, he saw where the second track will end, which is within the compound walls of the houses along the entire alignment. I firmly believe that such projects cannot be termed as development, because these projects are anti-people. If I am with the people, then I cannot be with the BJP anymore. And therefore, after a deep thought, I decided to join Aam Aadmi Party, the party of the common man, the party which I believe puts the common man in the first position whenever it decides to take up any project. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. गोंयांत फेब्रुवारीचे वेंचणुकेची तयारी नेटान चालू आसा. राज्यांत राजकीय पक्ष बरेच तापल्यात. आम आदमी पार्टीन आपले आर्म घेवन सत्ताधाऱ्यांचेर फारपेट करपाक लागल्या. भाजपाचे नोकरी घोटाळे काडपात व्यस्त आसा. जाल्यार काँग्रेस आपलो घर संवसार जाग्यार घालपाच्या वावरांत गुल आसा. दिल्लीचे यश मतींत दवरून आम आदमी पार्टी गोंयांतय जैताचे दिकेन वावर करपाक लागल्या. फुडले वेंचणुकेंत आप कोणा वांगडा युती करची ना, नवे चेहरे दिवपाचो यत्न करतली. आयकात अतिशीक कितें म्हणपाचें आसा ते. पार्टीज हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, और यहाँ पे तो पता भी नहीं चलता, एक पार्टी से कोई जीतता है, उसके बाद कुछ समय बाद दूसरी पार्टी में चला जाता है. गोवा के लोग यहाँ की पॉलिटिक्स से परेशान हैं. गोवा के लोगों को लगता है कि भाई नेता अपनी जेब भरते रहते हैं, लेकिन उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं होता. तो इस बार गोवा के लोग चाहते हैं कि यहाँ पे चेंज होना चाहिए. और अब गोवा के लोगों को लगता है कि भाई एक मौका तो केजरीवाल को देना चाहिए, एक मौका आम आदमी पार्टी को देना चाहिए कि जिस तरह दिल्ली में बहुत बड़ा चेंज हुआ है, यहाँ पर भी गोवा में भी आम लोगों के लिए बड़ा चेंज आएगा. एनी अलायंस मैडम आगे नहीं, अभी कोई भी अलायंस आम आदमी पार्टी नहीं करने वाली है. हम बिल्कुल फ्रेश फेसेस जो अपनी कम्युनिटी के लिए, गोवा के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं. लास्ट टाइम आम आदमी पार्टी ने कॉन्टेस्ट किया था, सर लास्ट टाइम से इस टाइम आप इतने कॉन्फिडेंस है कि इस बार आके एमएलए जीतेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी का वो पहला इलेक्शन था जब हमने जीता था, जो हमने कंटेस्ट किया था. तो वो पहली बार था कि जब हमारे गोवा के लोगों ने आम आदमी पार्टी को देखा, आम आदमी पार्टी को जाना. तो ये अक्सर ऐसा होता ही है कि कोई भी पार्टी किसी स्टेट में धीरे धीरे बढ़ती है. आज लोगों ने, पिछली बार लोग बीजेपी को हटाना चाहते थे और बीजेपी को हटाने के लिए उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया. लेकिन कांग्रेस के इतने सारे एमएलए, 10-11 एमएलए उठ के बीजेपी में चले गए. और बीजेपी 17, अच्छा अब तो 17, अब तो लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हैं. उनको ये लगता है कि हमने एक पार्टी को वोट दिया, हमने चेंज के लिए वोट दिया, फिर भी नहीं. तो इस बार लोग ना कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, ना बीजेपी को वोट देना चाहते हैं. वो चेंज के लिए वोट देना चाहते हैं, बेटर गोवा के लिए. और इसलिए हमें लगता है कि गोवा के लोग इस बार सोच रहे हैं कि एक मौका केजरीवाल को देना चाहिए. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. जशी वेंचणूक लागीं येता तसतशे इत्सूक उमेदवाराचे दोळे टिकेटीचेर आसतात. 2022चे वेंचणुके खातीर कांय पक्षांनी अजून मेरेन आपल्या उमेदवारांची नांवां जाहीर करूंक नाशिल्ल्यान कांय जाण वेगवेगळ्या पक्षाच्या उमेदवाराची तिकीट मेळोवपाच्या मार्गार आसात.
शिवोली मतदारसंघात भाजपाचे तिकेटी खातीर भाजपाची पल्लवी दाबोळकरान आस तुक्तायला. पल्लवी दाबोळकारान शिवोले भाजपाचे तिकेटी खातीर गरीक हासय लायल्या. पक्षा खातीर आपणे वावर केला. मतदारसंघात बायलांचे सेवेत सक्रिय आसा. देखून आपूण भाजपा तिकेटीक योग्य आसा अशें सांगून पल्लवीन आपली बाजू मांडली. शिवोली मतदारसंघांतसून इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाची म्हाका इच्छा आहा. कित्याक म्हाजे जे भारतीय जनता पार्टीचे सपोर्टर आसा, जे महिलाज आसा, जावं खूब म्हाजी बरी मागती आहा, ती सदांच सांगता की तूं बाबा फुडें सर, तूं कितें तरी करून दाखय, आमी कितें तरी महिलांक लागून आमी फुडें सर आनी करया. हांवें एक सोसायटी घातलेली आहा, मल्टीपर्पज कोऑपरेटीव सोसायटी. तेतूनसून म्हाका तेंचो खूब संपर्कान सुद्दां हांव येयलें. तेंचे कडसून म्हाका खुबशे बॅकिंगूय गावल्लें आहा. म्हाजे डायरेक्टर्स आसा, महिलास आसा. आनी सांगपाचें म्हणल्यार शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी ही म्हाजी घोवालें घर, म्हाजे मामालें घर, म्हाजें आवयलें घर, आवयली फॅमिली, ऑलमोस्ट हांगा 50% एबाव म्हाजी फॅमिलीच भरलेली आहा. आनी हांव भारतीय जनता पार्टीचे एक निश्ठवंत कार्यकर्ती म्हणून हांव तुमकां म्हाका एक भारतीय जनता पार्टीचे वरिश्ठ नेत्यांक म्हाका तेंच्यांनी एक संदी दिवची ह्या फावटी इलेक्शन लडपाक. आनी बायलांचे जे प्रश्न आहा, कितें आहा ते घेवन म्हाका एसेंब्लीन वचपाची एक बायलूच सांगूं शकता. आनी आमी सांगतात न्हू, आमी महिलांक इतके हें करतात, अशें दितात, अशी ऑपॉर्च्युनिटी दितात. सो हांव म्हाज्या वरिश्ठ नेत्यांक जावं म्हाजे अध्यक्षांक सगळ्यांक सांगूंक सोदता की तुमी म्हाजो विचार ह्या फावटी करचो. कित्याक करचो की हांव एक स्थानीक आसा हांगा, आनी हांव एक भंडारी समाजांतसून येयल्लें आसा. आनी हांव एक सोशल वर्कर. हांवें आजून पर्यंत येयल्ल्याक हांवें अशें घरा बसोंक ना. घराची कामां करून सुद्दां हांवें सोसायटीन हांवें खंय तरी म्हाजें एक कितें महिलांक लागून करचें अशें हांवें फुडें सरोन हांवें कितें केल्लें आसा. सो तेचेर म्हाजी भारतीय जनता पार्टीक म्हाजेर खबर आहा, म्हाज्या बद्दल तांकां सगळें आहा. लास्ट टायम तेंच्यांनी म्हाका हें सुद्दां केल्लें आहा की तुजी असली महिला लिडर आमकां फुडें जायी म्हणून. आनी आतां ह्या कारणान की हांव इतकेंच सांगूंक सोदता म्हाज्या पार्टेक आनी म्हाज्या तुमच्या सगळे जनतेक की तुमी म्हाजेर विश्वास दवरा आनी ह्या फावटी तुमी एक खंय तरी बदल घडयात आनी एक बायलेक फुडें हाडपाचें तुमकां हांव तुमचे कडेन तुमचे तर्फेसून मागता तेंचे कडसून. जाल्यार दयानंद मांद्रेकार आतां मेरेन शिवोले भाजपा खातीर वावरता. शिवोले मतदारसंघात भाजपाचे तिकेटी खातीर झूज चालू आसा. राजकारणाची निसण आतां कोण चडटा तें पळोवप उमळशिकेचें जावन रावला. आमदार मायकल लोबो लेगीत आपली घरकान्न डिलायला लोबोक शिवोले मतदारसंघात हाडल्या. देखून शिवोलेचें वातावरण बरेंच तापलां. गोवा 365 खातीर शिवोलेच्यान संदीप कामोलकार. सरकाराचेर चलयल्ल्या नोकर भरती घोटाळा प्रकरणात दिवचल काँग्रेस ब्लॉकान दिवचल पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या. मुख्यमंत्र्याक ह्या घोटाळ्या विशीं खबर आसून लेगीत तो कसलीच कारवाय करिना असो आरोप काँग्रेस ब्लॉकान केला. पात्रताये प्रमाणच नोकरी मेळटली ही आस्त लोकांनी सोडपाक जाय. कित्याक तर जो कोण चड पयशे दितलो ताकाच नोकरी मेळपाची शक्यताय आसा. PWD नोकऱ्यो अक्षरशः विकल्यात. महेश मामरेन आरोप केलो. 10 दिसां भितर आचारसंहिता लागू जातली आनी नोकर भरती बंद जातली. नोकरीच्या सोदात आशिल्ले उबंतर पडटले अशेंय ताणें म्हटलें. आयकात. गव्हर्नमेंट जॉब्स काडटा यू हॅव टू एप्लाय, पण ताका नैतिकता आसा, ताका मेरिट आसा आनी ह्या हाचेर हे सरकार सबशेल फेल ठरलेलें आसा. जो लायक भुरगो आसा, जो मेरिटाचेर आसा ताका डावल्लो गेलो वता आनी जो कोण घूस दिता म्हणजे जे रेट कार्ड ठरल्या त्या रेट कार्डा प्रमाणे जे कोण बोली लायता आनी जो हायेस्ट बिडर आसा ताका इमिजिएटली आज तो जॉब मेळटा. आमकां अशें कळून चुकलां की सीएमाच्या बंगल्याचेर ताजो जो PA बसता ताच्या मेवण्यान सुद्दां हो जॉब्स तांच्यांनी दिल्ले आसा. ताच्या नंतर खुद्द PWD मिनिस्टराचो एक PA ताकाय हातून जॉब मेळ्ळा अशें आमकां जे हे मेळ्ळा तातूंत चौकशीन जे आमकां कांय कळ्ळा तातूंत आमकां कळिल्लें आसा की ह्या अशें हांकां सुद्दां जॉब दिल्ले आसा. म्हणजे हे सरकार कोणाचें? सर्वसामान्याचे हे सरकार की हे विशिष्ट लोकांचे सरकार? पयले जी परिस्थिती ह्या सरकाराची जाल्ली आसा प्रत्येक हातून हे घोटाळे तुमकां आतां दिसतले. ना खाऊंगा ना खाणे दूंगा अशी जी घोशणा केल्ली प्रायम मिनिस्टरान, आज हे गोंयांत घडटा कितें? प्रायम मिनिस्टरांचे म्हाका दिसता थोडेच 4-5 दिसांनी गोंयांत आगमन जावपाचें आसा. काहीशा तेंपान इलेक्शनूय जावपाचें आसा. म्हणजे सादारण 1.5 म्हयनो उरिल्लो आसा. जॉब्स जे म्हणटा जे सादारण 7,000 का 10,000 जॉब्स भरपाचे, फुडले येता ते 10 दिसान कोड ऑफ कंडक्ट लागपाचो शक्यता आसा. ही एदी व्हडली प्रक्रिया जी आसा ती हे 10 दिसान जाणें शक्य ना. तेन्ना हे जॉब्स होल्डार उरूंक शकता. हातून भितर हयगय जातली लोकांचे. तुमी जे हातून आपल्या कश्टान पयशे कमयल्ले आसा ते तुमी काडून दितले फॉर जॉब्स जाल्यार तुमी सादूर रावचे.
तांचे कडेन 40 आमदार दिवपा सारखे तांचे कडेन फेस ना किंवा लिडर म्हणपा सारखे किंवा कॉन्स्टिट्युन्सीन त्या हातून कॅन्डिडेट म्हणपा सारखे तांचे कडेन 40 नांवां ना. ही आज भारतीय जनता पार्टीची स्थिती जाल्ली आसा. तेन्ना हांव लोकां कडेन मागतां की ह्या सगळ्या हातून तुमी बळी पडचे न्हय. जॉब्स मेळटले. आमचे सरकार जेन्ना येतले तेन्ना प्रत्येक घराक एक जॉब जो आसा हो मेळटलो हे आमी सांगू शकता. हे काँग्रेस पार्टी तुमकां वचन दिवपाक शकता, कारण इट इज पॉसिबिलिटी आसा, पॉसिबल आसा. नथींग इज इम्पॉसिबल. फक्त प्रायव्हेट गव्हर्मेंटातूच जॉब सोदपाचे अशें न्ही, प्रायव्हेट सेक्टरान सुद्दां तुमकां जॉब्स मेळूंक शकता. गव्हर्मेंटाची पॉलिसी आमी करतले आनी प्रत्येक घराक एक जॉब जो आसा हो दिवपाचो काँग्रेस सरकार 2022 सरकार आयल्या बरोबर डेफिनेटली प्रयत्न करतले. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. मुखावयली वेंचणूक दोळ्या मुखार दवरून मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटेन विर्नोडा गांवांतले भगवती देवळाच्या सोबीतकरणाच्या कामा खातीर बुन्यादी फातर बसयलो. ह्या सुवाळ्याक मतदारसंघातले पंच, सरपंच, उपसरपंच हजर आसले. वराहात आवाहित देवताभ्यो नमः. समस्तम समर्पयामि. नमस्करोमि. सर्वेषामाश्रया भूमी वराहेण समुद्रता अनंत सस्य दातरिया तान्वसंधान व्याप्या यमसमुद्रा आद्य कलशार्चने विष्णु 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 ब्रह्म विष्णुमामि पुरुषोत्तमं. वराहात आवाहित देवताभ्यो नमः. समस्तम समर्पयामि. आनी आजचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. कोरोनाच्या फायट भयर घेवया जातना वापरुया मास्क, दवरुया सोशल डिस्टन्स आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.